Hi students, how are you? Welcome to our English class. Our topic today is procedure text. What is procedure text? Procedure text adalah suatu jenis teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. Next, what is the purpose or social functions of procedure text? The purpose or social functions of procedure text is to tell how to make something or how to do something. Memberitahukan bagaimana membuat sesuatu atau bagaimana melakukan sesuatu. Students, in grade 9, we study two kinds of procedure text. The first one is recipe and the second one is manuals. If the form of procedure text is recipe, so the purpose or the social functions of the text is to tell how to make something. Kalau resep berarti memberitahukan bagaimana membuat sesuatu. But if the procedure text in a form of manuals, so the purpose or social function of the text is to tell how to do something. Jadi kalau teksnya nanti manuals, jadi tujuannya memberitahukan bagaimana melakukan sesuatu. Now students, let's see the generic structure of procedure text. We have three generic structure of procedure text. The first one is goal or aim. The second is materials, tools, or ingredients. And the third is steps, procedures, or instructions. The goal or aim itu berisi tujuan kegiatan atau hal yang akan dilakukan atau dibuat. In other words, if the procedure text in a form of recipe, so the goal or the aim is the title of recipe. Kalau nanti teksnya berupa resep, jadi goal or aim ini adalah judul resep or the name of food and drink to be made. Let's see the example of procedure text in a form of recipe. Ini contoh resep, novel, apple, pudding. Is the title of recipe or the name of food or drink. Nah, ini adalah aim or goal of the text. Aim or goal of the text show the purpose of the text. For example, there is a question like this. What is the purpose of the text above? Apa tujuan dari teks ini? So, to give the answer for this question, we need the title of the text, because the title of the text show the aim or the goal. Jadi, tujuan teksnya adalah to tell how to make novel apple pudding. Jadi, tujuan teksnya ini untuk memberitahukan bagaimana membuat nama makanan ini. Okay? Next generic structure is materials, tools, or ingredients. Nah, this generic structure states the material needed to make food or drink if the text in a form of recipe. Jadi isinya berupa bahan-bahan alat yang akan dibutuhkan untuk membuat suatu barang makanan atau untuk melakukan sesuatu. Students, this generic structure, materials, tools, or ingredients is optional. Ini pilihan, bisa ada, bisa tidak ada dalam teks. But if the text in a form of recipe, materials or ingredients are always available. Tapi jika manual mungkin tidak ada materials atau bahannya. Mari kita lihat contohnya. Nah, students, this is the example of manuals how to download music from YouTube.
So in this text, we only have goal or aim and the instructions. There is no ingredients, materials, or tools. Karena saya bilang tadi, materials, ingredients itu optional. Jadi bisa ada, bisa tidak ada. Next generic structure is steps, procedures, or instructions. Nah, ini berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau langkah-langkah pembuatan. If the text in the form of recipe, so this generic structure stating the steps to make food and drinks. Nah, this is the method. Method is, in other word, is step or instruction. So there is 1, 2, and 3 methods. 3 instruction to make novel apple pudding. Especially for this meeting, we will state each ingredients in the recipe, and we will use the table to analyze the structure of the ingredients. Activity 1, let's analyze the ingredients. Untuk mempermudah kamu memahami bahan ini, kita perlu menganalisis apa saja yang termasuk dalam struktur dari bahan ini. Kita lihat tabel analisis di bawah ini. Nah, dalam bahan consists of 4 things. We have amount or numbers, ada jumlahnya, kind of ingredients, jenis bahan, kemudian we have thing, bahannya itu sendiri, and the last is action applied. Apa yang dilakukan terhadap si bahan, biasanya dalam bentuk verb 3, kata kerja bentuk ketiga, or past participle verb in passive meanings. Jadi nanti bentuknya di sini verb 3, tapi kalau di bahasa Indonesia kan artinya nanti pasif. Okay? Yeah, students, let's see the first ingredients. 4 green apples, peeled, cored, and thickly sliced. Kita analisis bahan yang pertama ini. What is the first ingredients? Apa tadi bahan yang pertama? Yaitu apple. Okay. And then what kind of apples? Jenis apel apa? We have green. Jadi kita masukkan ke sini, jenis apelnya adalah green. And then how many apples? Berapa? Berapa? We have 4. Jadi you harus isi di sini adalah 4. Okay, next. What should be done to the apple? Mesti apa? Apa yang mesti dilakukan terhadap apple-nya, diapain? Nah, kita lihat. We have comma here, ada comma. So after comma is showing action applied. Jadi setelah tanda koma ini menunjukkan action applied atau tindakan apa yang dilakukan terhadap si bahan. We have peeled, cored, and thickly sliced. Kita masukkan di sini peeled. Nah, ini akhiran and ini menunjukkan kata kerja bentuk ketiga atau past participle verb. Nah, karena di sini in a passive meaning artinya pasif. Jadi kalau di Indonesia kan itu kalau aktifnya kupas, kalau pasif berarti dikupas gitu. Next, apalagi tadi setelah itu berikutnya we have cored and thickly sliced. Kita masukkan cored. Nih, berakhiran ed juga. And thickly sliced. Nah, ini yang verb 3-nya ini. Cored, akhiran and d. Kemudian ada sliced juga. Oke. Kalau cored itu berarti pasif.
dibuang bagian tengahnya, bagian biji apel tuh dibuang. Kemudian ada thickly sliced, artinya dipotong dengan tebal, mungkin seperti dadu gitu. Okay student, next ingredient we have a quarter cup or 45 grams self-raising flour, sifted. Nah, apa bahan di sini? Bahannya adalah flour, tepung. Kita perlu tepung. Masukkan di sini thing-nya, flour. Tepung apa? Kita punya self-raising, tepung yang diayak sendiri. Self-raising, tepung yang dibuat sendiri gitu ya. Berapa banyak? How much of flour-nya? Berapa banyak? Kita punya a quarter cup kalau pakai cup, atau 45 gram. Jadi sekitar a quarter cup or 40 gram. Next, what should be done to the flour? Tepungnya diapain? Oke, ini sifted, sifted gitu. Ini ya akhiran ed-nya, ed. Sifted artinya disaring sendiri gitu ya. Next ingredient is 60 gram butter or margarine. Oke. Apa bahan yang ketiga? Kita punya butter. Butter or berarti sama ya, or margarine. Tahu beda butter dengan margarin? Kalau butter dari tumbuhan ya, minyak tumbuhan. Kalau margarine dari minyak atau lemak hewan. Gitu ya. Ada jenis butter or margarinnya? Tidak ada. Jadi dikasih strip saja. Kemudian how much butter or margarine? Tadi how much-nya 60 gram. Ada action applied-nya. Next ingredient is a half cup or 100 gram caster sugar. Jadi apa bahan di sini? Yaitu gula. Kita tulis sugar. Next, what kind of sugar? Gulanya jenis apa? Caster. Tahu caster sugar? Gula kastor itu biasa-biasa sehari-hari, gula halus. Oke, how much caster sugar? Berapa banyak tadi? A quarter cup or 100 gram. Ada action applied-nya? Tidak ada action applied. Sama halnya dengan bahan yang terakhir, 1 quarter cups or 300 ml water. Bahan yang berikutnya atau yang terakhirnya adalah air. Tidak ada jenisnya, hanya ada jumlahnya saja. Jadi kita masukkan ke dalam. Kalau tidak ada action applied-nya, dikasih strip aja. Kemudian kita isi water, the last ingredients. Jenisnya tidak ada, air yang kayak apa tidak ada, hanya ada jumlah 1/4, 1 quarter cups or 300 milliliter. Nah, students, this is your activity for this meeting. Ini aktivitas kamu hari ini adalah menganalisis bahan ke dalam 4 komponen: jumlah, jenis, bahannya itu sendiri, kemudian apa yang dilakukan terhadap bahan itu. Untuk pertemuan selanjutnya, mungkin kita akan melanjutkan language features. But
that's enough for this meeting. Goodbye, students.